paano mag-ikot ng ganito. First, ganun yung kamay niyo, tapos ganun. Hindi nyo kaya ng pag-ganon, ipaka-ganon. Tapos, yung kamay nyo ulit, ganon. Tapos, i-ganon nyo. Alam mo yun, yung parang ikot nyo, parang ganon. Nang mabilis, tapos hindi nyo ito kaya. Tapos, ganito. Kaya nyo yun ba? Kung hindi nyo kaya, edi ganon-ganon nyo. Tapos, isabay nyo yung pag-ganon. Para maging migpit. Tapos, ulit-ulit natin. Tapos, tapos, kung paano naman, ganun. Ayong ganito. E di ganun mo yung kamay na ipasok mo dito. Ganon. Tapos tanggalin mo. Tapos balik mo ulit ganun. 5, 3, 2, bilis-bilisan mo. Kung paano naman, ito. Di natamaan yung mukha. So first, layuin mo muna yung baton mo. Tapos, ganun-ganun. Tama po yung... Ay, sorry! Natamaan. Wala kasi yun lang, na-test.